эликсир, побеждающий владыку смерти. Основное значение этих двух строк следующее. Когда вы зарождаете в себе альтруистическое намерение служить другим, что бы с вами ни случилось, то у вас возникает внутренняя решимость и огромное сердце и мужество, которые позволяют вам работать на благо всем живым существам. И вы совершенно спокойны, ваш ум спокоен, и вы пребываете в счастье. И этот внутренний настрой сам по себе уже предотвращает преждевременную смерть. Вот почему говорится, что бодхичитта способна победить преждевременную смерть. Далее сказано, это неистощимая сокровищница, избавляющая мир от нищеты. Когда у вас есть богатство, конечно, с помощью богатства вы можете избавиться от нищеты, но это временное избавление. Если же у вас есть бодхичитта, то в силу того, что вы посвятили себя трудам на благо всем живым существам, вы развиваете в себе веру, вы слушаете учения, изучаете учения, практикуете нравственное поведение. У вас есть так называемые 7 драгоценностей благородного существа. И в силу этого у вас будет неистощимая сокровищница, которая способна избавить мир от нищеты, вас самих и всех живых существ. Когда вы развиваете в себе бодхичитту ради блага всех живых существ, пусть даже вы сохраняете в себе бодхичитту всего-навсего на протяжении одного дня, это уже полезно. जो कर्म और कलेश की द्वेष की वजह से हो रहा है, तो इन कल्पनाओं की वजह से जो तो वैज्ञानिक भी बता रहे थे कि 90% जो कि अपने कल्पनाओं से ही बनाए हुए शंकर की वजह से, तो इसलिए हम अमूमन ये सोचते हैं कि सारा कुछ जैसा हम सोचते हैं वास्तव में ऐसा ही है, बिना काटछाड़ किए हुए, तो इस तरह से गलतफहमी में आ जाते हैं। तो जैसे कभी होता है ना कि हम कोई विश्वास की कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो हमें एकदम से विश्वास, कोई गलत काम कर दे तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि वो कैसा कर सकता है ऐसा आदि। तो इसलिए बौद्ध धर्म में प्रतिसमुत्पाद के जो विषय बताए गए हैं, सारा कुछ जो कि प्रति यानी कि कर्म और फल से ही उत्पन्न हो रहा है, तो कर्म और फल के मतलब जो कि किसी न किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर होने की वजह से ही ये सारा कुछ है। इसलिए मन में जो कि बोधिचित्त की भावना से अगर चलें तो फिर मन में किसी तरह की कोई मन में घबराहट या मन में डर आदि नहीं हो सकता, इसलिए इसका ये लाभ है। तो इसी तरह से यहाँ फिर इसके बाद जो कि जैसे संसार की यात्री जो सुख का आनंद उठाने के भूखे हैं, उनके लिए ये सुख का भंडार है जो सभी आए हुए लोगों के अतिथियों को प्रसन्न करता है, सुख देता है आदि से लेते हुए। और जैसे कि यहाँ जैसे डॉक्टर, हम कभी कभार डॉक्टरों से पूछते हैं कि जब डॉक्टरों से पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको आराम करना पड़ेगा, विश्राम की ज़रूरत है। तो विश्राम के मतलब क्या बनता है यहाँ? विश्राम के मतलब जो कि खाली ऐसे कोई बैठे रहना या मन भड़काव में आकर कैसे विश्राम हो सकता है। इसलिए विश्राम यानी कि आराम करने का मतलब जो है कि बिल्कुल ही ध्यान में बैठने की जो बात होती है वो सबसे अच्छा विश्राम होता है, मन भड़काव में ना ला करके। इसलिए बोधिचित्त के अभ्यास करना, बोधिचित्त के ध्यान में लीन हो जाए तो वो सबसे अच्छा एक विश्राम रहता है। और फिर कुछ लोगों की शायद ये शिकायत भी रहती है कि जब बोधिचित्त अवतार में प्राणियों के हित में, प्राणियों के दुख तकलीफ को सोच करके जो होती है तो वो से अपने मन में एक तरह का डर पैदा होता है, घबराहट पैदा होता है कि दूसरे की दुख तकलीफ को देख करके अत्यानाशय की जो बात होती है, बर्दाश्त से बाहर है, किसी की रहम की जब बात होती है तो दूसरों के दुख तकलीफ को देख करके जब खुद को जो दुख होता है या तकलीफ जो होता है वो उस तकलीफ में तो एक हिम्मत भी तो होती है, एक बल भी तो होता है, वो स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए बल्कि उसमें उसके दुख दूर करने के लिए जिम्मेवारी के तौर पर उठाने की एक बल पैदा होती है, बल्कि मन से संकल्प लेते हैं कि अब इसके उसमें मैं क्या करूं, एक तरीके तौर तरीका ढूंढने लगता है। तो इसी तरह से मन के और सुख और शांति के लिए हमें जानना चाहिए कि प्रतिसमुत्पाद के विषय पर। प्रतिसमुत्पाद माने जो कुछ है वो कर्म और फल के कारण से ही है, बिना कर्म और फल के कुछ नहीं है, अपने और स्वभाव से वो शून्य है। तो
इस तरह के विषयों का अगर जाएं तो फिर मन में राग द्वेष जो है वो हमें कभी उस धोखे में आना नहीं पड़ेगा, इससे ये लाभ होगा। फिर अंत में जो कि इस श्लोक के आज मेरे द्वारा इस सुख का आनंद उठाने के लिए सभी संशयों की उपस्थित में ये संपूर्ण संसार निमंत्रित किया गया है, सभी सुर तथा असुर उनका अभिनंदन करें। तो इसके साथ जो कि ये अध्याय जो कि यहाँ समाप्त होता है। या ताचना 아직 개인 두야 대신 저게잖아. 또뭐 지수로 또 배운데 개인 두야 잖아. 다른데 매번 생기야 돼. 아주 제대로 못 생기. 매번 생기야 된다. 다른데 저거 이 아주 뒤에 다 가다 게지 레자다는 소리. 이두산에 타치도 라마도 라면 두시게 샤바 개요마게. 다 지금 러버 नया दा सनी वां शुया के लवन नया तान चिमी चिगी केनी के लवन नया के इन चिजु से तो शुया के तीर दा इन आंदा दा मैं नु बेसम की जाने पहले दा लामेन दु शिशाने दा लामा तो लामेन दा चाय वे वे जाने या तम지 जामो को है दी कैसे मुझे सदा न मिचाजे जिगे दी शेती हुई दा जी क्या उशुंदे जिगे देंगे दी ये वे ना इतना दा मदद सोचते रहे दा देंगे दी ये वे ना या ये जाने लामा तो लामेन 지금에다 담지긴 저하샤야게 천리들한테 모셔를 지으세요. तो इसके बाद जो यहाँ अभी तक के जो प्रवचन है वो एक बौद्ध धर्म के परिचय के तौर पर बताए गए हैं। बाकी जहाँ तक बोधिचित्त की दीक्षा की बात है वो तो कल दिया जाएगा, लेकिन प्रार्थना के तौर पर जो एक विधि जो है वो पाठ जो कि अभी किए जा रहे हैं, इसलिए वैसे जो कि दीक्षा जो है कल दिया जाएगा अभिषेक के समय। और दीक्षा देते समय या अभिषेक के समय एक तरह का विधि अनुसार जो है परंपरा के अनुसार जो कि आचार्य को गुरु मानना और आदि जो कि एक विधि है, परंपरा है। और इसलिए आचार्य यानी गुरु के साथ जो कि संबंध बहुत ही अच्छा संबंध बने रहना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। इसलिए जो तंत्रयान में जो समय की जो बात होती है, जो एक धार्मिक जो संबंध है वो बने रहना चाहिए, परंपरा एक होनी चाहिए इसमें। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहा करता हूँ, जब दीक्षा और कल जैसे दीक्षा दिया जाएगा और अभिषेक होगा साथ में, उसमें जो कि कृपया करके जो कोई अगर ज्ञानफुल शुद्धन या दुर्जय शुद्धन को मानने वाले, कोई देवता को मानने वाले कोई व्यक्ति हो, वो कृपया कल ना आए। और दुर्जय शुद्धन या ज्ञानफुल शुद्धन को मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी आज़ादी की बात है, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जो इस देवता के नाम से जो जिनको मानते हैं, तो इस मानने वाले लोग जो कृपया कल यहाँ अभिषेक लेने या दीक्षा लेने कृपया करके ना आए। ताचना 되게 권수원의 지체님 구시더니 그 담아서는 좀 된데 공의여 사버체 다 대에 타와려야 지대로 된다. 얘는 다가는 신기시 루루 yap서로서 되게 여 사버 다가는 신기 잠자하면서 되게 여 거시 또 조디들은 como 세잖아. 얘는 소소다 지 다 배우칸신 기분의 취규지외에나야 사격권이 리수 맞아요. 다 된색이 기고 사초로 내가 상황을 여거시 Для того, чтобы провести церемонию зарождения Бодхичитты, мы сначала прочитаем семичленную молитву, начиная мы представляем себе Будду, который воплощает 4 тела Будды, вокруг Будды Нагарджуна и другие великие индийские наставники, его духовные последователи Арья-дева, а также Майтрея, Авалокитешвара и другие. Кроме того, величайшие наставники Сакья-Нигма, Какью и Гелук. तो इसके बाद जो कि आप जो पुस्तक जो बांटे गए हैं उसमें दूसरा अध्याय के शुरू से पाठ करने का, साथ में पाठ करते हुए दूसरा अध्याय जो है
Мы начинаем возносить семичленную молитву со второй главы, где сказано: «Дабы обрести это драгоценное состояние ума, с благоговением я совершаю подношение Тадхагатам». Мы прочитаем этот текст вплоть до 22 строфы 3 главы. यहाँ से जैसे कि महामहिम जी तिब्बती भाषा में पाठ करते जाएंगे, आप इसमें लिखे हुए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में जो लिखे हैं उसके पाठ करते जाइएगा। और जैसे ही अंत में अपने आप को प्राणियों के हित में समर्पित करने के जो श्लोक अंत में जैसे कि पहले बताए गए थे वहाँ पहुँचते वहाँ समाप्त करते हुए, तो कृपया 59 पेज नंबर 59 से पाठ करते जाइएगा। Дабы обрести это драгоценное состояние ума, с благоговением я совершаю подношение Тадхагатам, святой Дхарме, сияющие драгоценности, и сыновьям Будд, океанам совершенств. Все цветы и плоды, какие только существуют, и многообразные целебные травы, все драгоценные камни, какие только есть в этом мире, и всевозможные воды, чистые и освежающие, горы с сокровищами, леса и рощи, а также иные места, уединенные и радующие душу, небесные деревья в цвету и деревья с ветвями, несущими бремя плодов, из мира богов и других небожителей, ароматы, благовония, драгоценные деревья и деревья, исполняющие желания, урожаи созревающие сами собой, и все украшения, достойные служить подношением, пруды и озера с цветущими лотосами и прекрасную песнь диких гусей, все, что проявляется в безбрежном пространстве и не принадлежит никому. Я мысленно подношу все это величайшим Буддам и их сыновьям. О великомилосердные, достойные драгоценных даров, явите мне свою милость, приняв мои подношения, ибо я беднейший из бедных, не накопивший заслуг, и нет у меня иных даров для подношения. О покровители, жаждущие помочь другим, явите мне свою силу и примите их мне во благо. Вечно буду я подносить свои тела победителям и их сыновьям. Примите меня, величайшие герои, я готов служить вам с благоговением. Под вашей опекой я, не страшась самсары, принесу благо всем существам. Я всецело очищусь от прежних своих злодеяний и иного зла не совершу. В благоуханных ванных комнатах, вымощенных искрящимся прозрачным хрусталем, с изысканными колоннами из сверкающих самоцветов, с балдахинами из лучезарных жемчужин, под звуки музыки и песнопений я омываю Тадхагат и их сыновей из множества драгоценных сосудов, полных вод, душистых и пленительных. Я обтираю тела их тканями несравненными, чистыми и надушенными, и подношу им благоуханные одеяния ярких цветов. Я украшаю Арью Самантабхадру, Манджугошу, Лакишвару и остальных различными одеяниями, легкими и мягкими, а также сотнями прекрасных драгоценностей, изысканными благовониями, чьи ароматы наполняют мириады миров. Стану я умащивать тела Будд, сияющие, словно чистейшее отполированное золото. Буддам, достойным наивысшего почитания, я подношу гирлянды дивные, искусно сплетенные, а также цветы пленительные и благоуханные, мандараву, утпалу и лотос. Я подношу им дымы благовонных курений, чьи сладчайшие запахи радуют душу, а также божественные лакомства, разнообразные яства и напитки. Я подношу им светильники из драгоценностей, установленные на золотые лотосы, и над землей, окропленные душистыми водами, и я разбрасываю лепестки восхитительных цветов. Тем, чьи сердца исполнены сострадания, я подношу дворцы, где звучат мелодичные гимны, и чудно сверкают гирлянды жемчужин и самоцветов, достойные украсить беспредельное пространство. Всем Буддам я подношу драгоценные зонты с золотыми рукоятками и изысканными орнаментами по краям, не отвести глаз от них, устремленных ввысь. И пусть собрание прекрасных подношений облаками поднимутся ввысь под звуки музыки, ублажающий слух и облегчающий страдания живущих. И пусть непрерывный дождь цветов и драгоценных камней не спадет на ступы изображения, на все драгоценности святой Дхармы, подобно тому, как Манджугоша и другие совершали подношения победителям,
так и я подношу дары Тадхагатам, покровителям и их сыновьям, нескончаемым потоком